জরানি কক বানানো গেলে বাকি নাসিলি টংজা খাবানি যত তাখকটাই বুখক চমা পুজানো খাবাই খুবই লামসাগো তিনি জরানি কক বানাও তিনি 17 তারিখ জুলাই 2024 সাল মারি আও জুলাই তালনি 17 তারিখ নিথাওবা তিনি বহাইनो কক তমাংখা ত্রিপুরা হাস্তে নি কক তমা তিনি সালসানি কক তমা নরয়াফর ও জরানি কক বানাও তিনি কক তমা পুইলা কাসই ফাইजा সারানি থাংকাंके बेबाग बायु गोरोंजाल त्रिपुरा हास्टेनि पुइलानि सिमिनो जोंजाल रायजा सायातै बांलादेश ति बरक हाबमानि बायनो त्रिपुरा हास्टेनि जे इतिहास ति सिमि सेङै ताबुनि जे वर्तमान परिस्थिति ताई जे ताबु राजनीति अम बाहायनो कबल जाक त्रिपुरा हास्टेव राजनीतिनि ककनो साना थांकांके इतिहास खुकाइजानि फायकांके न सिमि त्रिपुरा सारावनि कक फायो और त्रिपुरा सारावनि जोंजालता महनि साना थांके न रायजा सायाति बांलादेश नि बरक हाबपाइमानि सिरि बाग बान्दानो बाग जागमानि अ हानि बोसार भारत हानि बोसार जे सेप्ले जागमानि ककनो कासावि फायो सय कक उखा जे ताबु गन्दा सरानि कक गन्दा दैसाव जे बाजार सकलाइमानि कक परमेश्वरी आं बोथारजागमानि कक आबरक ताबुनि काताल ककसि अबो सकां बिसिनि सिमिनो अबो हाइनि फेमिलि वानजि त्रिपुरा हनै किन्तु सय कक उखा तिनि उरो वाइसांग खना उरो वाइसा नो अबो हाइसि हिंगाय फियाबा कक तमानि कक साना थांगे तिनि कक तमा तामहनि गाके ताबु कचां इनानि फासिं थांगि दङो जे अपडेट कक तमा मामानि हिंगाके कचां इनानि थांगि दङो जे गन्दा सरानि पातिमु तामहिबा परमेश्वरी आं जे बोथारजागमानि आ पातिमुङो गोरोंजा रनो खरक बरिनो रमखा खरक बरिनो रममानि यागुलो ताबो बरनो तो माजार रजाक सिनाइनो किन्तु माजार रजानानि बागैनि ताबसि जति कोनो कोर्ट नोटिस जागमानि कक तमारो चियाखो फाइ सकयाखो हिंगांके फियाबा यां ओ उनका तांसनाय जे नक सकखा दुनि जे नक सकसनाय र आबो तो बरनखे रमजामनि कुन कक्तमा करिखो फियाबा जे ताबो कक्तमा तिनि कक्तमांखा परमेश्वरी आं बोथारजागमनि बागै दिनि बुफानो 6 लाख टाका रां रनानि बागै गसिका हास्टेनि मुख्यमंत्री हिंगाकाय आरो कारि बाहायनो जे बरक गगनि परमेश्वरी आंनो बोथार मिने जलि जागिनै थामजि फुलबै दुगान सबजाका किसिं दुगान फानथुं पालाकाव लेकाजि फानथुं जे सबाय जाका सबजाका बरक जतन 25,000 टाका खाइ गन्दा सरानि एसडीएम रनानि गसिका ताई यां स्टेट गवर्नमेंट थाइबा मुख्यमंत्री रां रबाम त्रान तहबिल माने जे लोकरगनो चुगे जरा थाचा नामानि तमनि आरनि होते बरनो टोटल लाख कायसा हाय खरगो लाख कायसा के 100-150 जन हाय बरनो रजां जागै साखलायका आईसीए नि डिपार्टमेंट कायसा साखलाय मुङो अबनो तिनो 30,000 साफुं जुर आलोचना लायखा हास्तेव तामनिबा जे गन्दा सरा हाय को त्रिपुरा कुबुं आमसयो जे घटना नाय तंगनि आ पार्टी मुङो जे देराचुबा हिनै तुरुक रवि फानो कचां गानि जे साखाय दङ सरकार ताई उरुमुरु कक्तिया कारिनि कचां खानि बागै चाइटक मुं आबुनो नखा सालनि बिसिङनो ताबु दोरकबो तामसनाय गन्दा सरा तुरुक उनकोई पाइसिनाय कचां नि थांसिनाय नि कक्तमा कासै फाइका ओमफ्राय और तिनि साजाका जे परमेश्वरी आं बोथारजागमनि पार्टी मुङो ताबुसो जरा पुलिस आजोना रमखा आबुनि उलनो जे यां रगो पार्टीखा आब्रो तो चेरि आइ दङो काइकियासे पार्टी मुङो नखु काइ दुगान पाट दक सक्त जाखा खामबायखा आरो दै सरकारनि बखाक्ति 1 कोटी 5 लाख टाका देरा सुबारनि बागै साखलाय जाखा ओमफ्राय जे बरक बेराखा बरन 1 कोटी 5 लाख नाय जे नुखुङो बोथारजाखा बनो 6 लाख रां रनानि बागै कक्साका ताई जे रक बेरा बायखा बनो 25,000 टाका खाइ रनानि बागै बाहिनो अबखे एसडीएम सिमिनो गसिका इन साकाओ ओमफ्राय ताबो चुबा तुरजना बागै थैजने इनको परमेश्वरी आंनो बाहाय 6 लाख टाका निचे 3,000 खानिसे कक्तमा फाइ सकयका ओमफ्राय डीएम नि बखाक्ति को मसैमागा तिनि सानजा जरानि सिमिनो दुगान डक्टर खुनो चेंबायखा बर डक्टर दुगानो हापायबायखा ताय उनको फियाबा 144 रायजानो तंखो खना नखा सालनि सालदारनि बिसिङा तेव कथां नि थांगोन होननाय जे
ngoni dolaini DM Sajo Wahid Sawi Khanarmani koktoma tabo je ngoni bekhakti tamyamno kokthum tai hukumu badak ICA department ni bekhakti saklai jagoni akogo ta kitcha serai serai sejak tongmani abni nango kia sanamu jomani je dera coba romani banyo jadi engka ni kazang katu ini thangka kintu abuni bisingo tabu je lahar ka sulaimani montri no daga chopa khlaimani inya ke ba ka sulaimani aba herok ke kazang no abo tabu sumung kotor kasawi tongkha jailok pharike jorani kok pandani bisingtei ang je kok sana thani tamani hingke raja sayati Bangladesh ti borok phaimani bagino orwa tabu mini ani inglai tonglo hingke o raja sayati phane rokno NRC bo khalia CAA khlaite bo danani bagini kha 2014 jora abo borokni to khub tipra salo koroni phiaba obo hai bulai toglai mani bai solution yani buagra bo message sika bar bi Facebook o je bulai toglai national mani selanglai mani soksalai mani bai o je chini jinjal dofani jinjal abo solution nya nung ang thansa khalainai je buskangni lamno soike biangti mani man abuni chaktuguni bisingti se sini man thaiseng man nai nge tabu permesor yang botharjak mani ke tamung nai nijodi ke basungka ke botharjak mani pati munga bo kaisa ghotona a ghotona le kitingi jodi kaisa urnang leke teu se kabang bo thilenya ine muthini borong thike thilenya bagya sung desabasi tong obahani saman kai kata baga ni kintu raja sayati hamar re tang boto ya ngi to abu yoti prasal koroni bkhawo khakheno imanya bkhano thamogi manya bkhano je nijini ha neibo kiriya ngi manliya nijini hawlo kiriwi ma tongmani kokma bayo bahai patimung tini bahani hai Bangladeshi habai manjemani kokma rail station o rail station si hataran kubasa khabitom auto je ko nugnai borong sisinai nai nyagre tini Bangladeshi manjemani kokma jan ko pandani pujawo Bangladeshi rok habui tongmani 12 thau raja chayatei abo katal koktemaya salbaria koktemo kasajak Bangladeshi rok habmani are sebalaitai Bharatni borok bahaino Bangladeshi na Bharat tu buthaniwo chuba chokhlaimani bahaino koktema yang karaksalo Ramzak Firka Bangladeshi khoroksa sikla tei Kolkata ni sikla khoroksa Bangladeshi rokno chuba chokhlainaino Agartala rail station GRP thanani police rok borok khorok nainano Ramui hui phaijaka GRP thanao ওসি তাপরদার সাইখানারিকা ভারতে বাংলাদেশনি বুসুনি বেরার সবাই বরক ত্রিপুরা ও হাবকা আবনি উলনো রেল বাই খ্লাইনো কুবনে থায়ো থাংনে নাই তংমানি জরাও রেল পুলিশ রক হইজা কক্তর মানিনা রবি মানখা বরকনো আগতলানি রেল স্টেশন খরকসা বাংলাদেশিতে ভারতনি খরকসানো বরকনি মুঙ্গই মামলা নাওই বরকনো স্রাংছলো দরবারনগ কিসাজাকনাইনি সাকাওসি বাংলাদেশি রমজাকনাই নিমুং রিঙ্কু দাস 14 গ্রাম হাঙ্কর বিনিনগ বাংলাদেশ তে খরকসানি মুং ইন্ডিয়ানি হিকে রয়ন দাস বিনিনগ ওয়েস্ট বেঙ্গলনি পূর্ব বর্ধমান বরকনি ইয়াগো বাংলাদেশনি ডকুমেন্টে ইন্ডিয়ানি কারেন্সি তে মোবাইল রক বাহানি মানকানি সাকাওসি হ্যাঁ আমরা গতকালকে গোপন সংবাদে আছে যে একটা বাংলাদেশি র্যাকেট একটা গ্রুপ আছে তারা মানে ভারতের বর্ডার ক্রস করে রেল স্টেশনে এসছে তো তারপর আমরা আমাদের যে আরপিএফ আছে প্লাস গোয়েন্দা দপ্তর আছে আমরা যারা কর্মীবৃন্দ আছে সবাই মানে রেল স্টেশনে ওই চেকিংয়ে মানে লেগে যায় তারপরে আমরা একজন বাংলাদেশি লোককে অ্যারেস্ট করেছি সঙ্গে ওনাকে যে হেল্প করছেন যিনি কলকাতা বর্ধমান বাড়ি ওনাকেও আমরা ডিটেন করেছি এবং অ্যারেস্ট করেছি তো এই সুবাদে আমাদের জিআরপি থানাতে গতকালকে একটা মামলা নেওয়া হয়েছে তো আজকে আমরা তাদের মহামান্য আদালতে প্রেরণ করছি এই আর কি তাদের নাম যিনি বাংলাদেশি ন্যাশনাল ওনার নাম হলো রিঙ্কু দাস উনি চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্টে ওনার বাড়ি আর যিনি ইন্ডিয়ান উনি রয়েল দাস ওনার বাড়ি হলো পূর্ব বর্ধমান ওয়েস্ট বেঙ্গল তাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া গেছে তাদের কাছ থেকে বেসিক্যালি ওই বাংলাদেশের কিছু ডকুমেন্টও পাওয়া গেছে তারপর ইন্ডিয়ান কারেন্সি আছে আর ওনাদের স্মার্ট মোবাইল ফোন আছে তাদেরকে কি আজকে আদালতে পাঠানো হবে জানেন না কি হ্যাঁ আমরা জুডিশিয়াল কাস্টডিতে আমরা রিমান্ড চাচ্ছি তো ইন্টারোগেশন করা যায় কি আরো কিছু পাওয়া যায় একটা কি লাগানো আছে হ্যাঁ একটা তো আমাদের যে নতুন একটা আছে বিএনএস একটা আছে তারপরে ফরেনার একটা আছে আইপিপি একটা আছে Engkau kamar tadi buku som rokana je rail polis berkati ramjak mani kok tema
अब बर रकनि थामथि खामानि बिथिङाव जे सय भारतीय भारत हानि बसा बरनि थायो अ खा अ फिलिं थायो जे राजा जाति खानि रक तामनि कासना नां तामनि रहयाना नां अ हानि बसा नरखनि निजिनि जागाव केबो हुक खाइसा फाइके केबो दिनि माइ काइजाना साफाइके चारना दरनो जेकुनु बसनि बर जेकुनु दखनि बर फन रफाइया गाबुनो अ खादो जागलायमानि अ थामथि कालायमानि निनियानि लेमनि खुब अबन गतन गतर कि दबन हाब्रिमेखो भारत सरकार Kai भारत सरकार अब रायजो सायानो मुस्लाम दिहनिनो ताबो तिप्रासा एकर्ड टीएनबी एकर्ड नि गोबां एकर्ड दंब्रेना Kai थाजिं आं कक्टमा सामानो तकिच्छा एमाउन्ट स्लाइस मा खासिनाय क्या तामनि बाबो नर्माल बुल साजाका थाजिङो 1 कोटी 5 लाख नै एक्चुअली 1 कोटी 5 लाख या 1 कोटी 65 लाख अब कैसा आईसी डिपार्टमेंट नि नोटिफिकेशन कैसा न्यूज आवे बुङो अप साजाका गणतिसाव ताबुक जे साउसिदा पार्टी बनि पार्टी मुङो रांचुआ चुखलाइका हास्तिनि हापांनि बखाक्तिनाय थैनाय परमेश्वरी आंनि बुफा खरगराम रि आंनो हके 6 लाख टाकानि चुवाचु निगसि मुलखा 3000 टाका तया बेबासना पार्टी मुङो 165 टा लुखुं देराजा ग्रगनो हास्तिनि हापां 1 कोटी 54 लाख 165 टा लुखुं 1 कोटी 54 लाख के बुसक जनला कैसे काटी सन मुलाना हिंगा गताई आमनो कारिबो ताबुक सगरति जे नक सकजनाय रक बर इको केम्प मा तोइखा बरन आपतो चलने बागिने 25000 टाका खाइनाय रजाखा बर नक सनाम पिनानि दुकान पाट सनाम पिरानि आबुनि बागै हिंगा के yang बावसा फासिं जे बर हेल्थ केम्प बा रिलीफ कैंप मा तो हेले क्या बर सेपसाबरानि चामुरनानि बिथि ब्रायरानि बेबालो थिति खलाइका दराई जेलानि हांकरफा ताई इनको पुलिस सुपार गणतिसा बरगो बेरायनाय तामखे हामरिमान चारिमान आबुनि जायतुनिको बरक सावि तमनि कक्सै हिगाय खारन दाथा बुकुक चंग अबंगाय जे ताबु गणतिसानि कक्तमा नरना आं सावि तमनि हिगाय तिनि सीपीआईएम निबो खाक्तिनाय कैसा प्रेस मीट खाइनाय सादाका जे त्रिपुरा हास्तेव राजा सायातै गजागमानि तामसानाय ओ जे भोट कपिनानि रजागिया नॉमिनेशन ना रजागिया आंनिनाय बर जे हाई कोर्ट थांमानि ताई अरो इलेक्शन कमिशन न कंप्लेंट देमन तिनि हाय प्रेस मीट खाइनाय साइ खनरका सीपीआईएम रो बरनि बखाक्ति मानजाखा कचा मन्त्रीकरा मानिक सरकार फरके बकक सिलचमान नतिनाय तिनि जे कक्तमा कासे फैका आ कक्तमा नरक पुया नालि पेग्रादि मानिक सरकार सामानि अ कक न যখন এই পরিবারের পলিটিক্যাল লিডার হয়েছে তখন শুনছিলেন যে যদিও পরিবারে বয়স্করা আছেন বয়োজ্যেষ্ঠরা আছেন কিন্তু পারিবারিক যে কোনো বিষয়ে কোনো শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে চন্দ্রের কোথায় ছিল শেষ এটা তো শুধু চন্দ্রের পরিবার ভাবে না আমার চোখে দেখা বিভিন্ন পরিবারে আমি দেখেছি যে একটা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য যদি কোনো বাড়িতে থাকে সে ছোট না বলে বলে পারিবারিক সামাজিক যে কোনো সমস্যার সমাধান সুরাহার প্রশ্নে এবং পরিবারের আভ্যন্তরীণ নানা জটিলতা থেকে বেরিয়ে আসার প্রশ্নে শেষ কথা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা যে পরিবারে আছেন তার কথাই শেষ কথা চন্দন এরকম একটা জায়গায় তার পরিবারের মধ্যে নিজের স্থান গ্রহণ করতে পেরেছে এটা শুধু পরিবারের বিষয় আপনারা শুনেছেন কংগ্রেস যুব সমিতির রাজত্বে চন্দনের বাড়ি এবং চন্দন আক্রান্ত হয়েছে বিজেপি রাজত্বে এই বাড়ি বারবার আক্রান্ত হয়েছে চন্দন আক্রান্ত হয়েছে বাড়ির ভেতরে ঢুকেই তাকে দৈহিকভাবে আক্রমণ করেছে যেটা তার বড় প্রশ্নের অন্যতম প্রধান কারণ যে ছেলেরা এসে আক্রমণ করলো তারা তো ছোট ছোট কিন্তু আমার হাতে গড়ে ওঠা হতো তাদের হাতে আক্রান্ত হলো এটা মনক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ থাকতেই পারে তাহলে তাকে কেন বারবার আক্রমণ করছে তার বাড়িটা কেন বারবার আক্রান্ত হচ্ছে এটাই প্রমাণের নিদর্শন বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরি হতে সাহায্য করে চন্দন এলাকার জনগণের মধ্যে পার্টিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার মধ্যে তার রাজনৈতিক চেতনা কতটা স্থলিক উন্নীত হয়ে থাকুক না কেন তাকে ভিত্তি করে সেখানে একটা সাফল্যের ভিত্তি তিনি তৈরি করতে পেরেছেন এবং প্রতিপক্ষের কাছে এটা তৎকালীন সময়ের কংগ্রেস হোক
বর্তমান সময়ের বিজেপি হোক, আজকালের নিউজেস হোক, এদের সবার চোখেই মোহনপুর এটা চম্পকনগর থেকে গাড়ির বাজার মাঝামাঝি জায়গায় একটা ইম্পর্টেন্ট সেক্টর, ডাইনিয়া বাইরে হাতবাড়ার এই ট্রাইবেল এলাকা, এরকম জায়গায় এই চন্দন তাকে ভিত্তি করে যে কর্মী দল তৈরি হয়েছে, তাকে যদি দুর্বল করা যায় তাহলে ওদের কমিউনিস্ট পার্টিকে সেখানে নুইয়ে দেওয়া হবে। এই লক্ষ্যটা মাথায় রেখে চন্দনকে বিরুদ্ধে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে এবং এটাই হচ্ছে চন্দনের পারাজয়, এটাই হলো তার মানে সাফল্যের এবং কৃতিত্বের নিদর্শন। এই কথাটা মনে রেখেই আজকের দিনে অন্য Irukis International Preschool. All school hanggang ke sini kumulung area Gana wano sini Kerembar Hospital Gana watong muksak nai manai. Sini sekolah cere rong na narak zamani hingke 1.5 বছর nisimi 6 বছর ধরে narak jago. Cere rong na tonar bagai CC camera andara toni jago. Tai sini aya nai nai tongo sini caretaker. Cere rong na ko prengnai rok bo sini female teacher mang. Female teacher rok mang purung bo sini ro sing male teacher narak jagya. Sini sekolah ke PG sini jago PG ke play school ke cere rok je 1.5 বছর sini serengani sengkai payo apun sini sengbong narak jago tam pore ke seng nursery KG1 KG2 jengi thango tai admission boseng tak choli tongo ongoing admission ke seng PG ni sini narak play school ni sini no seng nursery banarago KG1 banarago KG2 banarago KG1 ke seng sini sekolah iru junior hno KG2 na ke seng iru senior hno last day dokore seng anytime seng admission diho thayo seng gatono no welcome obvious seng welcome khaibong na admission hawade thungjang nai mani kebang ma tongo serong ni playroom tongo kaisa playroom hone seng ajaga borong ni kebang ma thungjang nai tongo example like sliding rock seesaw rock kebang ma chikon gari chalok janai thungjang nai cerong ni abo he kebang ma luk jagai mano tai class a oro sungbong na thungjang na onek soft toy chikon like block ramjang nai amte ro sungbong na room abo loge sungbong alphabet ramjang nai srijang nai haino bong saka o kat ni abo ramta hai tongo thungjang nai bong toy no abo ro sungbong na ramde ke muthung naikol na inge sini aya tongo bo tai sini mem bo tongo sini head insert tongo tai sini staff ro joto na female ma tai sini mem bo tongo sini head thobani taire bucho joto na female ma tai sini mem bo tongo sini head thobani taire bucho joto na female ma tai sini mem bo tongo gai khabar gata bukuk chong tabuk je ania phawo koktoma tongmani obno tia khaite no ania phawo tabuk je tongmani koktoma hangkar kai tini kathar mohorom thuruk bosuni lukuroni baginai mohorom sal kai mohorom sal noti jai thuruk bosuni lukurok khaske no palayo idul azha idul fitr haikhaino takisa utsob ge mohorom gake mohorom thuruk bosuni takisa nangpukmani ter islam calendar norogino obor mikhe pujani tal puja kalayo ge hang hakotar oi baksano tripura bahanya hastini joto district gono janja palayo tini udaipur bodor mukam bodor সাবের দরগা লাঠি খেলা তাই গোबां मा तेरनि बिसिति 500 বছরनि सोलाय बकजाम ओ तेर रंगो फुरुक जाखा ताई कुबुनि बिसि रंनि हायखायै जुरा जागाव इंगाके ताई कुबुनि बिसि रंनि हाय जागाव से ओ लाठि खेला फुरुक जागाव गाय महरम नति नाय जुदा मुको फुरुक तामखे तेरनि बिसिति पाले जागाव गाय नानि दि महरमनि इम्पोर्टेंस तिनि साला पालायमु আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মুসলিম ভাইদের জানাই সালাম হিন্দু ভাইদের জানাই নমস্কার আমাদের আজকের পবিত্র মহরম আমাদের আজকের দিনে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পেয়ারার নাতি এবং ইমাম হুসাইন আজকের দিনে শাহাদাত বরণ করেছে শাহাদাত বরণ করেছে কারবালার জমিনে এজিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আজ শাহাদাত বরণ করেছে তাই আমরা এই দেশবাসীর কাছে এই বার্তা নিয়ে আমরা আজকে
আমাদের জুলুস বের করছি। কারণ হচ্ছে আমাদের এই দিনটা যে গেছে, এই দিনটা যেন পুনরায় ফিরে না আসে, এই জন্য আমরা বের করছি। সবারই কাছে আমরা আহ্বান করি, আমরা শান্তি শৃঙ্খলাভাবে আমরা যেন বাস করতে পারি, আমাদের একজনের সাথে একজন মহব্বত মিল মহব্বতের সঙ্গে যেন আমরা চলাফেরা করতে পারি। আল্লাহর কাছে আজকে কি দোয়া করছেন? আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, আমাদের আজকের এই যে আমরা যে মহরমের উসিলাতে সারা বিশ্ববাসীর কাছে আমরা কামনা করি, সবাই হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান যত নির্বিশেষে যত জাতি আছে, মানুষকুলে যারা আমরা পৃথিবীর ভিতরে আছি, সবাই সাথে জানে কল্যাণ করার জন্য আমরা এই মাগফিরাতের দোয়া করতে আসি। আমার পরিচয় হচ্ছে মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, আমার সঙ্গে আছে মোহাম্মদ ওয়াহাদ মিয়া। আমরা দুজনেই আমরা এইভাবে আমরা এই আজকে থেকে প্রায় 50 বছর আমরা এই যাবত এই আমরা আশরা মহরম আমরা করে আসছি। নাম হচ্ছে, আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, ওনার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ওয়াহাদ মিয়া। খাবারে তাদের বুকুক সং তিনি যে মহরম নতুই বসুক ইম্পর্টেন্ট যার আবনর সাইমান খানা মিয়ানো আংকক তোমার কাছে ধর্ম সাইপেমিনি যে সর্বশিক্ষা অভিযান বা সমগ্র শিক্ষা অভিযান রক তাও রেগুলার সিনাই রেগুলার থানি তাই কোনো কেবেং মুঙ্গরেখা যে 2021 জোড়া চাকরি মানে রক্ষণে ফেবা বর্মি বখাতি তিনি অল ত্রিপুরা সমগ্র শিক্ষা অভিযান বর্মি বদল দङ তাম অল ত্রিপুরা সমগ্র শিক্ষা ministerial staffs organization haste mo thani bkhakti dini kaisa press meet khai kai ba sanmung borni sanmung tisaka regularization khayani samung khaimani se bai baksa rang runani abai kawma sanmung tini bor press meet khaimani bising trinai borni sanmung tisaka jor kolmoromoi rong phurnai rok sebokkhani rok hangkortai rong naikhung rogo jor jagaon sebokhlai tongo ফিয়াবা বর্ণ যে সামু খাইমাসে বেতন জায়গা তাই রেগুলারাইজেশন খাইজাগিয়ানি বাগিনাই ও সেবসাবো সানিয়া বর্ণি তিনি যে প্রেস মিট যারা খাইসা হাতে হাপাংনি সেবো খাইরা বাসের বং বেতন টংমানি ফিয়াবা যারা কর্মরমি বড় বাই আপনর সেপলে জাগি টংখা আবে বাসেন মণিপুর সিকিম হিমাচল প্রদেশ ওড়িশা চন্ডীগড় আসাম মো সেবো খানি রকমকে বড় রেগুলার উনখামাইকা আমাকেও বর্ণি কমিটির বখাতি সাকলে জাকা এবং খাইনিয়া প্রেস মিট সবাইকে আমরা অল ত্রিপুরা সমগ্র শিক্ষা মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফ অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমরা প্রেস বার্তায় সামিল হয়েছি আমাদের মূলত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমাদের মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফের মধ্যে একজন গত 12 জুলাই আমাদের ধলাই ত্রিপুরাতে বলরাম সিআরসিতে কর্মরত ছিলেন। উনি ডিউটি অবস্থায় একটা স্কুল ভিজিটের সময় উনি বাইকের থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন, হসপিটাল নেওয়ার সময় জিবি হসপিটালে রেফার করার সময়। কিন্তু আজকে 6 দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও শিক্ষা দপ্তর এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ওনাকে কোনো রকম সাহায্য ঘোষণা করা হয়নি। তার জন্য আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে ওনার পরিবার একটি সরকারি চাকরি এবং 10 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য প্রতিসত্ত্ব রাজ্য সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফরা গত প্রায় 20 বছর যাবত ত্রিপুরার রাজ্য মিশন থেকে শুরু করে ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিস, আইএস অফিস, বিআরসি, সিআরসিতে আমরা কর্মরত আছি। কিন্তু সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফ যারা আছে তাদের অবস্থা ভালো, তো অনেক রাজ্যে রেগুলারাইজ করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের রাজ্যে আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ। যে আমরা আজকে বিভিন্ন জায়গাতে সারা দিন রাত্রে অফিসে কাজ করার পরেও আমাদের যে বিভিন্ন দাবি দাওয়া সেগুলি পূরণ হচ্ছে না, এবং আমাদের যে স্যালারি সেটাও বছরে 400-500 টাকার মতো বৃদ্ধি হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের পরিবারবর্গ নিয়ে আজকে গভীর উৎকণ্ঠায় আছি। এবং আগামী দিনে যাতে আমাদের সমস্ত দাবি দেওয়া মানা হয় এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে আমাদের মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফ যারা আছে তাদেরকে ভালো একটা অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, তার জন্য আমরা মূলত 5টি দাবি আপনাদের কাছে রাখছি। সেটা হচ্ছে, প্রথম দাবি হচ্ছে আমাদের প্রথম দাবিটা আমি আগে বলেছি যে স্বর্গীয় সঙ্গীতা সিনহা মহোদয়ের পরিবারের একজনকে অতি দ্রুত সরকারি চাকরি দিতে হবে এবং ওনার পরিবারকে এককালীন 10 লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এছাড়া আমাদের আরও অনেক কর্মী যারা কর্তব্যরত অবস্থায় মারা গেছে তাদের পরিবারে একটি করে সরকারি চাকরি গাইড হার্নেস স্কিমে দিতে হবে।
দ্বিতীয়ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্য মণিপুর, সিকিম, হিমাচল প্রদেশ, উড়িষ্যা, চণ্ডীগড় যেখানে যেখানে এই সমগ্র শিক্ষাতে কর্মরত মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফদের রেগুলারাইজ করা হয়েছে সেই অনুসারে খাবার কাছে বুকুকচং তিনি কাইসা কক্তমা বালাইকে ওয়ানা কুক জাগনাই কক্তমা হুকাই त्रिपुरा हास्ते नि जे हापां नाइकल फांनि तंनाय रक डीएम रक एसडीएम रक बरक मसुम खांके गोबां जागायाव रायजा सायाति फाइनेरनो ब कासिमानो बरक रायजा सायाति दुगानले रंग नरिमानो एमनकि जे एरियाव आमरा लोकेल जे साइ तंनाय जों लोकेल सिनि फानफु तंनाय रक रनक लागा ठीक खालायमानो आबो हाजिनि काइसे कतर फुरुंबारिंखा आगर तलाव जों सानायना फाइके जत्तनि कतर रां सबाय यो साखानिंखा उषा बाजार एयारपोर्ट रोडनि उषा बाजार आबो भारत रत्न क्लाब ओ क्लाबनो उसकामो बिकी बथाजागमानि बनि सेक्रेटारि आबोनि यागोलनो सरकार काहामके हस्तक्षेप खालामनानै बाय माने बरंनि सामुंनो फलांमानि बाय राज्य सायाव सिनक तानि दङ भारत रत्न क्लाब बरनो लाख लाख कोटी कोटी रां नावै बर क्लाब संसै तमनि आसंके बंगो नखाय इलिगेल से आबोनो इलिगेल हुनै साख्लायै कोर्ट नि बिसिंति सरकारनि जागा दखल खायबाङि बरनो पुइला नरगनि क्लाब इलिगेल जायगा तङ नरग बनो नरि पाइदि नरि हांके जों 10 तारिखनि सिमै सबाय सेंनाय माने क्लाब सबायया तिनि हिंगाके फुङासे सिरे थाङै वेस्ट नि डीएम डॉक्टर विशाल कुमार ताई वेस्ट नि एसपी न पिनाय आ बिल्डिंग बखक जाखा 3 ताला बिल्डिंग न वाइसे द्रजार बायख्लांनि नाय पुलिया खै याफान फुरकावलखे बसक नि दोरी सौइने ब्रुं खिलाय माने रामनति नि साइखरका फरिके डीएम डॉक्टर विशाल कुमार ताई इलीगल भाबे तंगा विभाग सन राज्य साथि माने फालमानि ड्रग्स फालमानि आबंति बतिनि साइखरका के बो याकर जागला खनै क्लब है भारत रत्न संघ, उनकी क्लब की जो बिल्डिंग थी वो खास ज़मीन पे थी, तो डिमार्केशन करके और जो लॉ का प्रोसीजर फॉलो करके उसको आज हम लोग डेमोलिश कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट जैसे पीएचसी का प्लान है वो किया जा सके। साथ ही साथ सरकार की तरफ से एक तरह का मैसेज भी इसके थ्रू हम देना चाहते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आदमी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या इस तरह की एक्टिविटीज़ में एलिजिबली इन्वॉल्व रहता है, जैसे लैंड माफियागिरी, स्मगलिंग अथवा टेंडर नेगोशिएशन, तो उनके खिलाफ सरकार उक्त कार्रवाई करेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये त्रिपुरा सरकार की जीरो टॉलरेंस टू क्राइम की पॉलिसी के अनुरूप भी किया जा रहा है। सर, एक क्लब तो बहुत दिन पहले से शुरू हुआ है, इतने दिन की बात की तो तोड़ने के लिए आप लोग दे रहे हैं, इतने दिन क्यों नहीं छुड़ा है? देखिए, जब तक सामाजिक तरीके से और सुचारू रूप से ये क्लब चल रहा था तब तक हमने इसको सपोर्ट किया है, किसी तरीके से इसको अनदेखी करी ताकि समाज में संतुलन बना रहे। लेकिन जब पाया गया कि कुछ पुराने इनके मेंबर्स अथवा नए मेंबर्स क्राइम रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, तो इस पर एक डिसीज़न लिया गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न केवल उन लोगों को कानूनी कार्रवाई उन लोगों के अगेंस्ट भी की जाएगी, और उनको उन प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट भी की जाएगी जो उन्होंने क्राइम रिलेटेड से यहाँ पर अर्जित किया। तो इसी उद्देश्य से हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ड्राइव है एनफोर्समेंट फ्री प्रतिष्ठा करने का, और जो हमें इतनी इम्पॉर्टेंट लैंड चाहिए पीएचसी के लिए, उसके फिर बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करके डिसीजन लिया गया है। सर, इससे पहले यहाँ पर एक घटना घटी थी जो मर्डर हुआ था, उसके लिए खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं, उससे तो डायरेक्टली लिंक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तो स्टेट की पॉलिसी के लेवल पे डिसीजन हो रहा है, ना कि इंसिडेंट है। और बट वही मैसेज है कि कोई भी जो क्राइम से रिलेटेड होगा उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी स्मगलिंग में हो, लैंड माफिया में हो, अथवा ट्रेड नेगोशिएशन में हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की। कितनी जगह है ये गवर्नमेंट का? ये लगभग 1.25 कहानी के आसपास जगह है, और हम लोग इसमें फ्यूचर में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का प्लान कर रहे हैं। कौन कौन यहाँ पर है? अगरतला शहर में और कोई क्लब है जो गवर्नमेंट का एरिया में है? सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो लोग भी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और गवर्नमेंट लैंड पे इन्फोर्समेंट करते हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन कौन यहाँ पर है अभी? प्रशासन की टीम है, फायर
ऑफिस फायर सर्विस से भी लोग हैं, PSCC ও भारत रत्न संघ क्लाब नि नग्न सुबाइजाकमानि कारण तामो हनै कक्टम थुनर पूर्व DM डॉक्टर विशाल कुमार साइखानारका जे ओ क्लाब जे तंगमनि सरकारनि खास जागाव किन्तु नायते नायते आरो इलिगेल सामुं बाय दालायखे गदालै थांका नि मानो आरो बुनो नक टांगा रां सानमानि चान्दा खामानि जोर जबरदस्ती आ जागाव गोबां मा एयारपोर्ट इंटरनेशनल एयारपोर्ट मानि बाय रोड गानाव गोबां मा कन्ट्रैक्ट नो आरो रां सामानि आबार गोबां माने रायजा सायातै सामुं थांका आरो बथालाय मानि सिकिरलाय मानि बाङै थांका आबन बागिनो आबनो सरकारि बागै खाथि नोटिस होइनाय न सरकार खास जागानो बाचिरिनार खानै साबिखनार काबो गागतलाव उनि तंगनते बको कायसे कायनि जागारागो किन्तु सरकारानो ना नायकलनो आबो ताबो नायथाय इंगाय ताबो आलिया फाव नहा पक्षम कासेना दङ बसकनि जे 3 पंचायत 3 पंचायत हेकबारे फार्म पंचायत चंबारि अबनो तिने नरक हेमा खना 18 तारिख खना लास्ट नमिनेशन दोनानि दिन তাই সরকারনি যে তাবো অফিস বন্ধ তিনি তংমনি বাগैनाय নমিনেশন ব্লাইবো জমার বালিয়া হাসি চমরি কমিশননি অফিসার অসিত কুমার দাস থাকা যে মিয়া জরাতি 30 পঞ্চায়েত নি বদল 6442 টা নমিনেশন ব্লাই জমা খালাইখা টোটাল আর বিশিনো গ্রাম পঞ্চায়েত নিবাগে 6101 টা পঞ্চায়েত সমিতি চংবরিও 545 টা जिला परिषद चंबरेव दावसे जरा 296 ता नमिनेशन ब्लाई जमा खालायखा इंगाय ग्राम पंचायत चंबरेव बीजेपी बदल निबखाखि 4244 ता ताई CPM बदल निबखाखि 1206 ता इंगाय कांग्रेस निबखाखि 496 ता टिप्रामथा बदल जतै जमा खालायखा 69 ता CPIM नि बदल 3 ता खालायखा अबंकाके CPIML CPI दल निके कायसा তাই নির্দল এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট নি দুইটা নমিনেশন বাই জমা খালাইখা পঞ্চায়েত সমিতি নি 495 না 445 545 12 ব্রিচি বা নমিনেশন বাই জমা খালাইমানি বিসিং বিজেপি বদলনি 285 CPIM বদলনি 183 টা তাই কংগ্রেস নি 17 টা টিপ্রামথ বাগै দুইটা তাই CPIM বদল দুইটা তাই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট তিনটা নমিনেশন বাই জমা খালাইখা ইয়াং जिला परिषद तावसे जराते 296 টা नमिनेशन जमा खालायखा इंकाय अरक खरसाते क्लायो हास्तेव जतै 606 टा ग्राम पंचायत दङ आरो 6317 टा आसन 35 टा पंचायत समिति दङ आरो 423 टा आसन ताई 8 टा जिला परिषद दङ 116 टा आसन फारिगा खालाय दाबे बखकजों महरमनि साल तिनिहाय सालकथार साल ताई साल काहाम साल बेलायखे वानामा सिंसा कक्तमा कासै फेउका हायनोहाय जे बरकनि अग आचाइखा बसा आ बसा बायनो तानजा खाबुमा जे बरकनि दूध चावै तरै सिकला सका बननो बोथारका बसाला अबहाय कायसा वानामा सिंसा पाटिका खुवाइ बायजाल बारिओ आरो जारा बस्ती नि दङ ओ जरा बस्ती ओ बसला को सुबायनो बोथार जानाय नाखा बुमा इंकाय अ पाति मुनति नाय बिसिनि कक्थुम नाय पेग्रानि तामनि साइखानारका बिनि बिबि जे बोथारनायनि बिबि इंकाय बुमानो नगिया बुमानो बोथार जा नगै बुफाय उनो बन बोथारनि सराय सरायका साइखानार माने कक्तमा इंकाय नायना हिन थांबा angka naina hinta tongkari angtang naya ko olo naya nang maina kan terang sengkari sigana cakata angkai an kaki pakai angkai tini tang nin bukrazu bacin yang thalia cakata angkai sido tini batang sile busai tongka tongkari ang kulong naik kena doga cakata angkai doga thang kulong naik ba yakung yak sujang tokha angkai sujang tong pore ang pore mumbo sabani sujang yakung an manita angkai mumbo krok ba tang kakalap bana phajak hin tongta angka kakalapana phajak mutong na ko gya mukhrubu thukan kai to otike phaina ko gya suja khayai hini kata angka olokhai mutike totra nai sanai ba totra kujukurai sabule tan khana kono sabule tan hinane atak manai no tan hin man kata ose tak an bu prang dokta kusura kusu jotane kusu bo nogo walai jak rokta walai jak kunu walai suglai kurai bethana ni mongkai
Horicharan. Je thinaini mungkin tamsa. Parvati. Bini umur aku sungkana. Bini boyas. Angkana 50 orang kana. Je buthanai nike. Buthanai nike to 20 atirong nanganta. Emna tabuk je buthanai bor khabar aro dana pulis jatalang ha. Pulis jatalang ha. Mo para kai? Mo Radhanagar. Koita rogon rok thimani rok sem. Koita thiman chamana kai ko phung 5:30 6টা nahi mangkata. Horo da buthar kana bun. Horo da buthar ka na phungo da buthar ka saimi atapun jung phungai nukhata. Emna bo chuwa rok na da nang. Chuwa walai sulai ingi da buthar. Kun chuwa rok nang ya. Mangka tam ni bai buthar kana ma saimi ana. Tam ni bagi buthar ka bole saimi a hangkai uskang bo horo mane dati engkoi tongo hin. Samna bin mana buthana bagai. Buthana nai tam khai nai ka tuyo hin chata bo. Tuyo. Anu phungai khang kai no busai phaka kai sakang ka ang saka. Phaide nangor thupajar ta thudi. Jengbai na phai nang thudi. Gai khabar kaza bukuk shong tini ta kaisa nukjakha madhyamik kuchuk madhyamik tai TPS rogo pass ungjak rogno riang bothongni lukrogno BS ko ni bekhakti nei sokat ya farjakha bai bornote bo buskang salo kaham lekhapora khlai sekangnani bagino o saktar mungnahka BS ko gai o tinya phol video tongna kisa naine baiti o nasik mungtamo brogni bekhakti BS ko mane no BSCO Bro Socio Cultural Organization bekhakti all wazimo BS ko Bro Socio Cultural Organization shortmori region থেকে আমরা আজকে মেরিট কাম ইন্সপিরেশনাল প্রোগ্রাম যে করেছি এই মূল উদ্দেশ্য হলো যারা মাধ্যমিক এবং 12 এ যারা 60% এর অ্যাবাভ যারা স্কোর করেছে তাদেরকে আমরা একটা সামান্য আমাদের যে এনজিও সংস্থার অনুসারে সামান্য একটা মোমেন্টও সেরকম একটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি মানে যাতে করে ভবিষ্যতের প্রজন্মের ছাত্ররা তাদেরকে দেখে তাদের যে উদ্দেশ্যটাকে আরও বলিষ্ঠ করতে পারে তাদের যে ভবিষ্যৎটাকে আরও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের আজকে ইন্সপিরেশনাল প্রোগ্রাম কাম আমাদের যে মেরিট অ্যাওয়ার্ডের যে মূল উদ্দেশ্যটা কতজনকে দেওয়া হয়েছে এরকম আজকে আমাদের মাধ্যমিকে 26 জন এবং 12 16 জন আর এছাড়া আমরা যারা টিপিএসসিতে যারা পাস করেছে বলতে যারা পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসারে তারা সফলতা অর্জন করেছে তাদেরকে আমরা 3 জন তাদেরকে ফেলিসিটেশন দিতে যাচ্ছি এবং সাথে সাথে আরও TAFS যারা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের তারা মানে তারাও কিন্তু টিপিএসসির মাধ্যমে তারা 3 জনও মানে সেখানে তাদের চাকরিতে মানে সফলতা অর্জন করেছে পরীক্ষাতে তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেশন দিয়ে যাচ্ছি এই ফেলিসিটেশন Gai Darnokhana Bro Socio Cultural Organization bekhakti nei kaham saktarmung kaham lojimung tamni hinba siklarokno kha phanrokmung ongkha thinangno nung snam hori tongmung o jagao tongtuino nungni thinangno snamnai musung hongkake tabungni serairokno borok snamdi tabungni porirokno dumsadi tabung nini yakko phan tongsat thinangni borno snam klangdi obonongkha nasikmung khabar dajar bukuk chong kaisa koktoma haknorno update maranai obo tamni hinba chung khaijagi tongmani noti nai belaikha kotor wan somung nangi tongma bagai tabo katal BNS Act chol engkha kai obong kai bharatiyo nei nei tabo je katal ain tinta ni criminal act ni katal phaimani aro ngorok semangkhana ganda sorani pati munoti nai khoroksa YouTube news chalugui tongnai YouTube channel Delhi Koktuni malik Khokon Dev Burma bono police romitlangmani 14 tarik khatir motai pulyani horo bono apu just suno help khaigradi ninar je upload khaijamani borok sabo nai tlangmani no last bono IPC dara rejamani 152 192 196 197 352 tai 353 no khobui tai aingo upodara tongkai ni dalai khabar ma singja sung chiri kokma thumai rok thalai nei meeting khaleka obo tamnoti khaijaka nimba sungor no kha 196 jagao uni mano je
borok rok no urumur prangna bagai dopha urumur khlai nai bagai nyai o video upload khaikan ke a dara phnang jago kitu 152 192 17 197 352 oborok extra jeti kher jakka sarkar ni property dongso khlai mani garamno kari bahino Barat ni je sebuk ni raja no bagai nyai sebuk ni bisingo tumuno court naya gaga sarkar no naya ni diem ne am hero kabang ma jaga rogo je babe dara phnang jaka abno tei sere khaine bagai जों तिनि पश्चिम थानाव थांका किन्तु आर्मी आईउ सिटिकान्त बर्धन ताबुक और स्टेशन से करै यांखे रिमांड रि क्लांजाक सालथामनि बके अरसे करै जों सिनि तिप्रासा मिडिया रंनि बागै नाय जेसे दारा दङ राजा दङ सिरि नेमेन उलनो बर किसा सोंनाय थामनि किन्तु जों मानजागलिया बा जों कक सारग्लिया बो अरसे रिमांड सरि क्लांखौ बबियांगो थाङै दङ काजिनो बरगनो करी हेरासमेंट खाइमा हाय के तंजागि तंमनि बो अब कक्टमा बसकां सालो तुमुनो अ कक्टमानि बिसिंते अब फल्स मानजा खांके एबा करी एरें रजा खाने कोर्टो राय इन खांगाके अबनति नाय कटर आंदोलन न थाङै तंगो कक्टमा थुने रबि बिसिंते कक साबले मानि र लाई तंगले बेका तिप्रासा मिडिया र हायो ताव खाइनाय तिप्रासा मिडिया रकनि चाया चुगिया रकनो सारान बागै अक्रा रबो कुनु आसुगै मिटिं थाइमानि करै खरसा खरक काइसे कइसो तो चाया जाक सिनायनो गाब हेरकनो आपलोड खाइ बागैनि बरम जाखा उल्टा चिनि बरनि बिसिङो मन्त्रि रक तिप्रासा मिडिया रकनो से साउ बने इन्टरभिउ नै मिया नाया लर खाइया तिप्रासा मिडिया नै बरनि दायित्व अक्रा साबनु ताम दायित्व तैनाय अ दायित्व ताबुक तैनो तिप्रासा मिडिया रकनो तुमुनो मिडिया सामनो चुगनाय जाखिगागे न चुगिया के चुगनाय जाखे सनामदि चुगिया जराव नरकनि चुबा चुरदि किन्तु लोकजागलि आबाहि मुंसाबो साइमे बस सारा तामनो किन्तु जे मिडिया जांनाय रब खातंग नै खाइतंग जाव चाया जागाव सानन नर नरि गातंग किन्तु ओ बुनि प्रोग्राम थाङै ओ बुनि हानि कमेन्ट्स खाइथिना आम हाइकेया कोन एकटा प्रोग्राम रिंदि बरनो सुरुप छका आसुगलाइनि अम हायम हेमत चायां तंखा नि मिडिया सुजा केरो सादि हाइकेसे अखरन दायित्व पालननि किन्तु बरनि मन्त्रि त सुरसे बुनि प्रोग्राम बसखौ थाङै लासि मुरलाय तंलाय सुके बाहायके जों डेभलप को जाति बसं सिनायबा गोलुजाक बसंका बाहायनि उरुमुरुंलाय तंलायो आजराव बुइ सुजुग माने तैबो थांनानि चाइतगो केरं बायदि लामाथिनि हिमनाय किन्तु अ केरंमा सिरना बागै सिन बरक सकांनि फाइनो आबर बसखौ जरानि क तिमनि जरान क पान्दा आसंसितुं खाना ताइसे कुबनि कक नतोय फाइनि कक कसारो जतना हामबाय।